Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurahovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurahovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее.
Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovky, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris,
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского
ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки «Ось-Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки ось Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортером М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Hurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurahovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurahovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris,
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri angkatan bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovky, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Hurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurahovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurahovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортером М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novoivanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Hurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurahovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurahovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортером М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского
ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovky, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортером М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского
ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri angkatan bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновой защиты. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti-pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhniklin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки «Вось-Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Hurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurahovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurahovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovky, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris,
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортером 113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Hurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurahovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurahovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris,
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортером М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского
ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 миллиметровое орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri angkatan bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновой защиты. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30-м. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортером М-113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М-113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М-101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Hurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurahovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurahovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakhovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakhovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propelled baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri angkatan bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновых защит. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубицы 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Makhnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovodi, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova, demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплексом, комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили
большое количество целей, победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malayaloknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотных бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119.
Подразделения группировки «Ось-Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудия Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yisparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makiyivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember.
что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для нового САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом 30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan angkatan darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Vorozhba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris, 1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда HIMARS и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион»,
152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и двух бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Велетенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Yesparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzerzhinsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurachovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa, adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurakovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurakovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km.
Pemasangan artileri self-propelled 152 mm baru pada sasis beroda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propelled mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50 km. Demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Что позволяет ей быстро занять огневые позиции и покидать ее. Орудие калибром 152 мм хорошо зарекомендовало себя в боевых условиях. Имеется автоматизированная система управления огнем. С новым снарядом максимальная дальность выстрела 50 100 метров. Уже поступает со штатным комплектом антидроновой защиты. Для новой САУ идут штатные управляемые снаряды увеличенной дальности. На дистанции до 50 100 метров поражаются цели, которые подсвечиваются Орланом-30. Это позволяет навести эффективную контрбатарейную борьбу и поражать гаубиц 3 семерки, Цезари, панцирь-гаубицы. Также поражаем мы в глубине противника, в тыловых районах его цели. Снаряд уже применили неоднократно, поразили большое количество целей. Победа будет за нами. Однозначно. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 29 Desember melaporkan, militer Rusia total kehilangan 785.930 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.730 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 14 tank, 22 sistem artileri, 28 pesawat tanpa awak, dan 18 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.656 tank, 19.981 kendaraan tempur lapis baja, 32.410 kendaraan dan tangki bahan bakar, 21.450 sistem artileri, 1.256 sistem roket peluncur ganda, 1.032 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 329 helikopter, 21.038 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Kementerian Pertahanan Rusia dalam 24 jam terakhir melansir penerbangan dan artileri operasional taktis dan Angkatan Darat menimbulkan kerugian personel dan perangkat keras musuh di dekat Ivashkovki, Perviknyazhi, Kruglenkoye, Kurilovka, Lebedevka, Leonidovo, Malaya Loknya, Martinovka, Mahnovka, Nizhny-Klin, Nikolayevo-Darino, Nikolsky, Novovanovka, Novaya Sorochina, Pliohovo, Sverdlikovo, Cherkaskoye Porechnoye serta Basovka, Belovody, Forozba, Zuravka, Malaya Ribitsa, dan Pavlovka di wilayah Sumy. Unit pertahanan udara menembak jatuh 4 rudal jelajah berbasis udara Storm Shadow buatan Inggris.
1 rudal jarak jauh Neptune, 2 bom udara berpemandu Hammer buatan Prancis, 31 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat, dan 496 kendaraan udara tak berawak sayap tetap. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 650 pesawat, 283 helikopter, 38.648 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 20.057 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.504 kendaraan tempur MLRS, 20.043 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 29.584 unit kendaraan militer pendukung telah dinetralisir, demikian dilansir militer Rusia. Военнослужащих, бронетранспортер М113 и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складу горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплением живой силы и военной техники противника в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 реактивных снаряда «Химарс» и 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 57 вне зоны специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 3 механизированных егерских бригад, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны ВСУ, бригад Национальной гвардии и полиции Украины в районах Красноармейска, Петровки, Щербиновки, Дзержинска, Шевченко, Новоленовки и Новотроицкого. Отразили 12 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, 2 танка, включая «Леопард», 3 боевые машины пехоты, в том числе БМП «Брэдли», 4 бронетранспортера, из них 2 М113 и «Спартан», 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 203 мм самоходную артиллерийскую установку «Пион», 152 мм орудие Д-20, 105 мм гаубицу М101. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных мотопехотной бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь, Перебудово, Зеленое поле. Отразили контратаку штурмовой группы противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 4 автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Богдана» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Л-119. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и 2 бригад территориальной обороны в районах Антоновки, Приднепровского, Никольского и Великенского. ВСУ потеряли более 80 военнослужащих, 2 автомобиля, 152 мм орудие Д-20 и станцию радиоэлектронной борьбы. Torets menjadi salah satu medan pertempuran sengit kubu Ukraina melawan Rusia saat ini. Pasukan Rusia berusaha merebut kota strategis Ukraina di Donetsk ini. Rusia merilis rekaman penghancuran kendaraan tempur Bradley buatan Amerika Serikat dan kendaraan senator kiriman Kanada di arah Torets. Tim mengintai Brigade Gorlovka ke-132 dari Angkatan Darat ke-51 Rusia dengan bantuan drone mengelimir kendaraan tempur kiriman Kanada. Di rekaman lain, personel ORB, Sparta, dari tentara pengawal ke-51 Angkatan Darat Rusia menghancurkan kendaraan tempur infanteri Bradley di Torets, Dzержинsk. Kendaraan tempur infanteri tersebut pertama diledakkan oleh penghalang peledak ranjau, kemudian dinetralkan dengan amunisi yang diarahkan dengan drone Lancet. Demikian keterangan video militer Donetsk, 29 Desember. Pasukan Rusia melancarkan serangan progresif ke wilayah Kurakovo, salah satu daerah strategis logistik tentara Ukraina di Donetsk. Rekaman terbaru, tentara Rusia menerobos benteng terakhir Angkatan Bersenjata Ukraina di Kurakovo. Pasukan penyerang Rusia maju 1,5 km dan berusaha menduduki gedung pertama pembangkit listrik tenaga panas Kurakhovskaya di zona industri di pinggiran barat kota. Pembangkit listrik tenaga panas adalah salah satu benteng terakhir Ukraina, yang setelahnya kota ini akan segera direbut pasukan Rusia. Sebelumnya, pembangunan perumahan Kurakhovo praktis dilindungi. Orang-orang kami mengibarkan bendera Rusia di beberapa gedung tinggi di kota, demikian keterangan video militer Rusia, 29 Desember. Zona industri pembangkit listrik, serta pabrik pipa,
adalah titik pertahanan utama terakhir angkatan bersenjata Ukraina di Kurahovo. Jika pembangkit ini jatuh, Rusia menguasai sepenuhnya kota Kurahovo di Donetsk. Kurang lebih 158 kontak senjata terjadi di garis depan dalam 24 jam terakhir. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, 29 Desember. Di arah Kupiansk, pasukan kami menghentikan 4 serangan musuh di wilayah Lushkivka dan Lozova. Demikian dilansir militer Ukraina. 2 serangan terhadap gudang bahan bakar dan pelumas, 2 pada area konsentrasi personel, 1 pada titik kendali UAV Angkatan Bersenjata Rusia dihantam oleh pasukan rudal dan artileri Angkatan Pertahanan dalam 1 hari terakhir. Selain itu, 2 sasaran musuh penting lainnya terkena serangan. Di arah Kharkiv, terjadi 3 kontak senjata dengan agresor Rusia di distrik Vovchansk. Di Limansky, 21 kontak senjata terjadi di wilayah Grekivka, Pershotravnevogo, Nadia, Verdoklibovogo, Terniv, Kopanok, Novoyehorivka, Novoplatonivka, dan Makivka. Musuh mencoba 7 kali menembus pertahanan kami ke arah Toretsk di wilayah pemukiman Toretsk dan Shcherbinivka namun gagal. Pertempuran sengit terjadi di arah Pokrovsky. 54 serangan Rusia berhasil dihalau oleh pertahanan Ukraina. Militer Rusia merilis rekaman senjata self-propellet baru Angkatan Bersenjata Rusia. Senjata ini bisa mencapai sasaran pada jarak lebih dari 50 km. Pemasangan artileri self-propellet 152 mm baru pada sasis Broda sedang dipasok ke unit artileri Angkatan Bersenjata Rusia di zona distrik militer utara. Dengan penggunaan amunisi berpemandu jarak jauh yang baru, kru senjata self-propellet mampu menghancurkan target musuh dengan tepat pada jarak lebih dari 50